Ya ndio hivyo. Niliendelea hivyo na hiyo food stamp sikuigusa. Sikukuwa naigusa. Nikaendelea hivyo na hiyo maisha ya vile, lakini kuna wengine wa mama tukiongea hiyo habari wanasema mimi siwezi itika. Juu ya nini siwezi itika? Inabidi unajisimama eko. Ndio. Ni mzuri kujisimama eko. Lakini unaweza jisimama kwa mtu ambaye unaona iko na dhamiri ya kibinadamu angalau na atakusikia. Na hata kama unaweza kujisimama hako, unaweza choka. Hautakuwa unapambana kila siku, na uwezi kuwa unajisimama kwa kila siku, utachoka tu. Basi yote nilikuwa nishaachia Mungu. Kazi yangu ilikuwa kuomba Mungu, badilisha Mungu, gusa Mungu, okoa. Hiyo ndio ilikuwa shakuwa maombi yangu sasa. Nikaendelea vile tu na ile vile, sikuigusaka. Na hata kama akiacha, kama alisahau au kama alienda afasi anaacha kwa sababu tu ile neno ilisikikaka ya kusema anipatie food stamp. Hata kwa nauliza kila saa ile food stamp. Hata na mimi nakuwa naona hata saa zingine siwezi hata kuigusa, niache tu vile. Na shughulika tu na vitu viko ndani tu kwa sababu tu ile mara nyingine ni kutafuta amani. Basi nikaendelea vile. Ile tabia yake ya kwenda akiona wanawake wenye wanavaa uchi iliendelea wakati yetu tulijaliwa kupata gari sasa, kwa sababu huku ni lazima utafute upate gari kama uko na familia. Unajua kama vile Afrika ukisema uko na gari watu wanajua kama unatajirika. Lakini huku kukuwa na gari ni kawaida, kwa sababu mambo mengi sana utahitaji gari. Kwa sababu ya tena na gisi uko na familia kufanya kazi nini na nini, lazima upate gari. Basi nilianza kuwa naenda naye sokoni vile au masehemu mbalimbali. Lakini wakati niko naenda natembea naye vile nakutanana akiona mtu mwanamke gisi wanavaa tule tumakabutura tufupi na tumachupi, unaona anaanza tena na niko karibu yake, anasema ona iko nanionesha, ona ule angalia gisi ile ule, angalia. Anasema kabisa mambo mengi ambayo siwezi hata kutaja hapa. Lakini mimi namwambia kama vile ingekuwa wewe, mimi niseme mwanaume mwingine mbele zako, unaweza kujisikia aje? Hivyo unajua je niko najisikia hapa? Vile uko namsema ule mwanamke mwingine na niko nasikia hapa, niko karibu yako. Anajifanya kama mwenyewe anaona kama mimi nasikia vibaya, lakini ataongeza tu anaongeza. Hiyo wali kaendelea nao pia kufanya nini? Kunipa maumivu. Basi nikaendelea vile, lakini nikasikia kupiga hatua na kushughulika kama vile kwenda kanisani sasa tena na kufanya kazi ya Mungu. Lakini kabla ya hayo tulianza kuwa na kama tunaweza kutembelea familia zingine za Afrika zenye walitangulia huku. Sasa wakati tuko pale na wale wengine watu wa kutoka Afrika, kama nikiuliza kitu, unajua walitangulia huku wengine miaka mingi, sisi ni wageni. Kama mimi nauliza ni kitu fulani unaweza kuipata wapi, au ofisi fulani kwa ajili sijui ya kulipia bili fulani, hivyo tu. Kama mtu uko mgeni fasi unakoga nauliza wale wenyewe wasaka huya pale wala wale wenyeji, utauliza kitu. Nakumbuka mimi na familia na watoto, mambo mengi tu ya kuuliza ilikuwa mengi. Basi ataniacha tu mimi nauliza vile. Lakini tukifika nyumbani sasa ananianza kabisa, anasema wewe uko nauliza wale watu wenyewe walikuwa na mafunza, wale watu hawajui kitu, wale watu yani tawazarau pale mbele yangu. Tena una cha ajabu, mimi wale watu tuliwakutana huko sikuwajua kule Afrika, tukukua nao pamoja, lakini ile zarau tu. Anasema walikuwa na mafunza, walikuwa na sasa hawana mafunza. Na tena mfunza, sisi wote tuliishi mkambi yenye kulikuwa mafunza, na bebe wa kuzaliwa funza ilikuwa na yeye funza ilimwingiaka, si wote funza ilituingiaka. Aje ndio anaweza kudharau mtu eti alikuwa kana mafunza. Mimi najaribu kumwambia, nasema Mungu ndio anatoanaka mavumbini, anaketisha, anaweza kutoa mtu mavumbini, anamketisha pamoja na wafalme gisi maandiko nasema. Siwezi kudharau mtu. Na tena hivyo vitu niko nauliza mimi na vihitaji, na tena tuko wageni, ndachaje kuuliza. Kweli alinikosesha amani kuhusu hiyo kitu. Kwa nini niko nauliza watu washenzi na hawajui kitu? Tena wanajua ni wa miaka mingi huku, lakini ile tu kuzarona. Naambia mimi
Siwezi kudharau mtu kwa sababu mimi ni mwanadamu, tena mimi siku hata kitu, siku hata nini. Why ndadharau mtu? Mungu alionaka kama alionaka aniumbe nikuwe mwanadamu na mimi niishi na wanadamu wengine. Angeonaka au sitaishi na wanadamu wengine, angenifanya nikuwe mti wala mnyama kule porini. Lakini aliniumba nikuwe mwanadamu na mimi niishi na, ndio maana niko na wanadamu wengine na mimi naweza kuuliza. Itakuwa fujo, itakuwa kelele, kwa nini mimi sikuwa kinadharau watu? Ile ilikuwa yani kitu ya ajabu sana. Basi hata kama ukimwambia hawezi kuelewa, hawezi, kama tu kitu alikianzisha na njoo basi akitaishaka. Hiyo yote ni nini? Ni majeraha tu. Basi nikaendelea hivyo, nikaanza kwenda kwa kanisa nini vile. Siku moja tuko kanisani, ule bebe sasa ashaanza kutambaa. Nikaona mtoto mimi ndo nilikuwa nasimamia kipindi ya maombi hiyo siku. Niko na mtoto wa bebe anatoka mikono yangu, anaanza lia, iko nalia baba 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 baba. Napatia mtoto mnyonyeshe, nitafute maziwa, nilibeba kitu ya kumpatia nini. Sikuwa nabeba maziwa, lakini nilikuwa nabeba nini tu juice, kwa sababu ya kukuwa natumia baro ile maziwa watoto. Nabeba juice mkakopo yake, na mbeba tu vitu tunaweza bembeleza mtoto, na mpa mtoto anakataa. Nife nini sasa? Mtoto konda nahangaika, konda natambaa, konda naenda. Punde kidogo nikasikia mlango kwenye tulikuwa nafanya nini maombi, mtu anagonga mlango. Mtu mwingine akaenda kufungua. Mama mmoja akaenda kufungua, akasema huyu mtoto alikuwa analia baba yake, na baba yake huyu mwenyewe kwa hapa kumlango. Anakuhitaji. Nikaenda. Akaniambia, asema uko nafanya nini humu? Asema kama ulikuwa unatumikia Mungu wa Afrika, hapa unakosa nini? Eti twende nyumbani sasa hivi. Sieni kichwa. Lakini mimi nikamwambia, Mungu iko sehemu zote na shetani iko sehemu zote. Lakini uniache basi nimalizie kipindi. Tukifika nyumbani tutayaongelea. Alienda kweli. Kisha tukamaliza kipindi, nikaenda nyumbani. Nikafikiri kama ni utani wa ndugu wapendo. Alianza sasa, hapendi tena nikuwe naenda wapi kanisani. Akasema vile. Kesho yake sana nilienda kukazi, kwa sababu nilikuwa natumika kazi yangu ya masaa 6. Nikienda nilikuwa pale kuline niko natumika. Nikasikia sauti inaniambia aseme, unajua maana ya ule mtoto alikuwa analia baba? Anasema ile sauti kasema ule mtoto alikuwa analia baba. Aseme huyo baba atapatwa na mambo makubwa, na tena uchunge watoto, tena ukwe faraja yao. Nikasikia ile sauti. Kuna vile watu wanasikia sauti na sijui si ndaweza eleza kwa nasema ulisikia sauti aje, lakini Wakristo wanajua vile. Nikalia tena pale kulaini, nililia kweli nikasema Mungu mimi niko naomba Mungu okoa, badilisha tena kwa sema mambo makubwa yatatokea. Lakini ikawa hivyo. Basi ule baba aliendelea vile. Kisha nikaona hadi nakuwa mbaya sana, nikatamani nifanya hatua nyingine ya kuomba, angalau nikakumbuka gisi wana wa Israeli walikuwa nafia katika mambo magumu ya kumlilia Mungu. Wakitaka kumlilia Mungu wanavaa magunia. Nikatamani ningepata gunia angalau. Nikatamani kule Afrika mara nyingine watu wakikuwa na kabisa na tatizo yenyewe iko nasia kabisa iko serious kweli, watu wengine wanaenda mlimani. Nikatamani ningeenda mlimani, lakini nikafikiria ingine kitu. Nikasema hapana, acha nifanye hatua hii. Nikanikujia tu, nikasema nitalala chini siku 3 kwenye kapeti. Namaliza majukumu yangu yote kama mama, kisha mimi naenda wapi? Kulala chini. Nachukua tu kagodoro kadogo, nalalisha mtoto, kisha mimi nalala chini ku kapeti. Mimi najifunika tu, natia pilo. Kisha namwambia Mungu siache hizi siku 3 nitoke hapa kulala hapa chini bila kunijibu. Mungu nifanye nini? Mbona machozi naendelea kwa mengi, naendelea kuongezeka. Vile gisi niko naomba na njoo gisi vitu viko naendelea kuwa zaidi na zaidi, mbaya zaidi na zaidi.
mtoto wa Mungu. Nikaenda kulala pale chini. Ile nyumba ilikuwa na zile panya. Ndugu zangu, dunia ni dunia tu. Kweli huku kuko manyumba za mzuri tu, na sisemi kama nataka tu nikujulishe, dunia ni dunia tu. Nililala pale chini, panya zikaanza sasa kunipita ako, niko macho siasinzia hata. Nasikia kabisa kisi panya inakuja nataka kuniuma kidole, na sasa kisi kweli wanasemaka panya inapuliza kamele ya kukula mtu, ikatia tu isiko na nipuliza. Inataka kunibanisha meno. Nasema Yesu panya, Yesu panya, Yesu panya. Lakini siwezi kutoka pale kwa sababu nisema mpaka Mungu nisitoke hapa baba bila kunijibu. Na ile panya nataka kunasema sasa inanitaka kuningata meno kabisa, isatia kwa kidole, niko nasema Yesu panya, Yesu panya. Hiyo panya inaachilia. Nikaendelea kuomba zile siku 3, kisha Mungu akanionyesha kitu. Nikaona mimi nalea mtoto nakaa hivi. Ule baba au baba watoto, nikamwona iko mbele yangu. Mbele yangu iko natoa moto kama vile ile mnyama inaitwa dragon. Moto iko natoka mkinywa. Moto iko natoka mkinywa, inanikuja kwangu. Na mimi niko kimya. Na nyenyekea tu, mimi na nyamaza na mtoto bebe kumikono. Kisha akatoa moto. Kisha nikaona anaondoka. Nikaona gisi aliondoka mchana kabisa, jua linawaka, na sikumwona tena gisi amerudi. Sasa kumbe pale wakati niko niko pale, ule baba iko ananifanyia hivyo. Kumbe nyuma yangu sasa vile haiko mbali sana na haiko karibu sana, nikaona kulikuwa mtumishi mmoja wa Mungu ambaye nilikuwa namfahamu, alikuwa anasimama, maana yake iko sawa, iko naangalia ile vitu gisi niko natendewa pale. Kisha lakini pamoja na hayo, kisha nikasikia sauti na niambia, "Muamini, ziko wapi zile nguo za kuvaa kwenye mapito? Zichukue." Nikaona niko na mtoto wangu mkubwa pale, nikamwambia wende unichukulie zile nguo kwa sababu mimi nilikuwa na mtoto mikononi. Akaenda, nikaona anafungua begi, akaona zile nguo zilikuwa chini ya manguo zingine zote, nikaona ananitolea vitenge 2 na libaya yake. Alafu vitenge tu ni vizuri, kisha nikaona na viatu viko mkanjia hivi. Kumbe ukikuwa kwenye mapito katika ulimwengu wa roho, unakwaka na manguo yenye unavaaga na kiatu ya kutembea nayo mwele mapito. Nikaona ni viatu fulani hivi vya wakina mama, vinakuwa sawa huku chini kwa saa mbao hivi, alafu huku juu inafunikwa kitu, kisha inakuwa na vitu kama sijui niite tu nini, tunabanisha vile. Nafikiri zinajulikana zile viatu hizo. Basi mimi nikasema, nikaona mimi navaa hiyo nguo na ile nini, na kwa sababu inawezekana hiyo nguo tena nikajua, kwa sababu kuna mapito mengine nilikuwa napitia kabla ya hiyo, na tena siku nilijibiwa, nikaona mimi naivuka. Nikakuwa nafikiri kwamba mimi napumzika. Kumbe bado sijapumzika, mapito mengine yanakuja. Basi kuna mengine mapito nilikuwa napitia amo, kwa sababu nilikuwa nalea watoto ambao sikuzaa, na wamama wa kanisani nao wakaongezea kunijeruhi. Ndakuja kuelezea baadaye gisi unaweza ua mtu hata kama uko kanisani. Na mle makanisa watu wengine ni maezebeli, wanaua wenzao na kuwadidimisha hata wasifanye kazi ya Mungu. Wanajeruhi kabisa. Anaweza kuwa mchungaji, mke wa mchungaji, wala mshirika mwenzako. Ndaelezea nayo Mungu akiniwezesha. Basi nikafanya nini? Nikavaa hizo nguo. Kisha nikasogelea ule mtumishi wa Mungu pale. Ule mtumishi wa Mungu kanaambia pumzika mahali hapo. Nikaona sasa vile mimi ananipatia nafasi, ananionyesha nafasi nipumzike. Basi wakati nilitoka katika ile hali, nikafikiria, nikasema huyu mtumishi wa Mungu ambaye nilimuona mwa ile njozi, wengine wanasema njozi, wengine wanasema ndoto, sijui. Nikasema yule ambaye nimemuona ndio nitamshirikisha angalau kwa machache sana, ili anisaidie kuomba. Vile sisi wa Kristo tunakuwa na ile kuchukuliana, kuombeana gisi maandiko inatuambia. Basi nikafanya nini? Ikafika kesho yake jioni, nikamuita. Sasa tulikuwa natumia simu. Mimi sikuwa na simu kwa sababu ya
ya nilikuwa bado sijanunua tu simu, yeye simu ya baba watoto ndio nilikuwa tumikisha. Basi nikaenda mchumba kimoja juu, nikamuita ule mtu, nikasema sitakawia wala kuchelewa, acha nimwambie tu. Kwa sababu nilienda tu fasi yangu ya pekee, nikajua kwamba hakuna mtu mwenye pale pako utulivu. Kumbe wakati nilienda pale nafikiri niko fasi yangu ya pekee, kumbe yeye baba watoto alikuja akakaa karibu na hiyo chumba, kwa sababu nilikuwa sima mlango. Kumbe alikaa karibu na hiyo chumba, iko nasikiliza maneno yenye niko nasema kusimu. Niko naongea tu, niko namwambia machache sana, sikumwambia kila kitu kile niko napitia, lakini nilimwambia tu kwa machache vile gisi ile njozi ilikuwa nasema na gisi nikaona vile nimshirikisha, akasema okay, hakuna shida. Yesu wa uzima. Wakati namaliza kuongea tu, ule baba akaanza tena, ule baba watoto akasema, na kufumania. Au sikia aibu. Ile na kufumania aliambia watu wengine wenye wako Afrika, lakini mimi aliniambia sasa uko natongoza wanaume. So unaona tu kama isi niko nakwambia uko malaya kabisa, mara au uko nasikia juu ya nini? Unaanza kutongoza wanaume na kana balota weje. Maneno ikaanza pale tena. Ikakuwa maneno, kichwa iliniuma watoto wa Mungu, kichwa iliniuma. Nilienda kulala, iko nasema tu. Mpaka watoto wakakuja wakapiga kiatu kumlango, kwa sababu nikionaka asubuhi kama ni kiatu njoo walipiga kumlango ili baba anyamanza hata, lakini ikumwambia kitu. Alisema kaita simu Afrika. Alinivuta masikio wa ndugu wapendwa. Na ile kichwa kwa mimi bila kavuta masikio, najua nguvu za wanaume tu na gisi na hasira zote na kuvuta isikio gisi ilikuwa. Anaita Afrika kwa ndugu zangu na mufumania. Sasa akasema vile ananifumania. Ule mama Marimu nilikuwa namjua mtoto wenu amebadilika, na mufumania. Yesu we, wale watu nao wakacharuka. Mpate simu. Aseme nilimkamatisha na mfumania. Mama, nitajieleza aje? Nani wa kunisikia? Ni mtu mzima nje kwa nawaambia. Nitajieleza kwa nani wale watu wako Afrika? Nitajieleza kwa nani ili anielewe kichwa na nyuma niseme nini? Nani atanisikiliza? Nani? Misi wa mama wa Kiafrika wanakuwa nafanywa vitu ndani ya manyumba. Mwanaume iko na manguvu zake, iko na nguvu zake, kisha na kunyonga lisikio saki wale saa bebe. Unanyenyekea tu. Unatulia tu na uchungu ndani ya roho. Na ukumbuke kwamba anafanyaka makosa ya mingi ya maajabu ya aina yote. Nani anamnyonga lisikio? Nani anamgusaka? Kwa sababu wanawake hawana nguvu. Sasa wanaume ndio nakutanaka. Hayo yote yanatokea vile. Hiyo siku nilikosa kulia, nilichoka kichwa, basi ikakuwa hivyo, tukaendelea. Maneno ni maneno, kama kwenye kisha semeka vile wewe mwenyewe uje tu hali ilikuwa aje mbaya sana. Basi nikaendelea hivyo, fujo kila siku. Lakini mtoto wangu mkubwa siku moja akasema, mama, tutakusaidia kwa maombi. Akaambia wadogo zake walikuwa 3, wanaenda wote shule moja. Mpaka huku watoto wanakulaka asubuhi breakfast, wanakula lunch, chakula cha mchana kule shuleni. Maana watoto walikuwa nafanya mafungo. Nafikiri wazazi wanajua hiki kitu nataka kusema. Watoto wanyoko na ile miaka vile ndio wanakuwa na hamu ya kukula kweli. Lakini uone gisi watoto wanaambiana tutafunga mafungo, waone gisi wenzao wako nakula asubuhi, tena chakula chenye wanapenda. Wanakula ile lunch, watoto wako naangalia, sijui walikuwa nafanya nini, sijui walikuwa wapi, sijui walikuwa naangalia, sijui walikuwa naenda wapi waombe, sijui. Watoto waliomba, tuliomba. Wana wa Mungu, lakini naweza kuambia kweli kuna maandiko inasema eti mkiomba lolote kwa jina, Yesu anasema ukiomba lolote kwa jina langu, ukiamini, uamini kama ile kitu unaomba unakipata.
umeshakipewa. Maana masemi kama najua mnajua hiyo andiko vizuri. Kama tungeisoma njoo tungesikia vizuri, lakini ile maandiko mnaijua. Basi, lakini nilijifunza kitu kwamba tunaweza kuwa watu wengi hao wawili watatu, tunaweza enda kwa magoti pamoja kwa dakika moja, tuko na hitaji moja, lakini Mungu atatujibu tofauti, na tena Mungu anaweza kukujibu, anatujibu tena kwa muda tofauti. Kila mtu na muda wake, ile ujue vile. Na kama ile kitu ulimuomba alikupatia vile vile kisu ulimuomba, na ilikuwa tu mapenzi yake, kwa sababu Mungu ndio anajua kesho yako, Mungu ndio anajua future yako, Mungu ndio anajua ya mbele yako. Sisi mara nyingi sisi wanadamu tunaombaka tu, tuko naangalia ya leo, lakini hatujui kesho na miaka yote iko nakuja. Lakini Mungu yeye anajua. Basi hakuna kubadilika, yule baba aliendelea kwa vile vile. Basi sasa, kwa sababu alikuwa anafanya aje, kule tulikuwa naishi msite ingine, walikuwa kama tuseme refugee center, ndio kuko ile mashirika za wakimbizi tunasema zenyewe zinasaidia wakimbizi kama wakijua sasa hawajui lugha na hawajui sehemu ya kupita madocument manini, unakutana zile shirika zinakuwa pale kusaidia wakimbizi hata kutafuta kazi, unajua kwa ajili ya lugha. Kuko zingine makazi huko mpaka ujue Kiingereza ndio utazipata. Sasa kama uko mkimbiza wajua lugha, wale wanakusaidia kutafuta zile kazi zenye hawajali mpaka ujue Kiingereza sana. Sasa walikuwa namtafutia kazi wa ndugu wapendwa, yeye hakukuwa na kawia tamu kazi. Mwezi mmoja wanafukuza, wiki tatu wanafukuza, kama sijui nini wanafukuza. Walamtafutia mara 3. Kisha wakamwambia hapana, hatutafanya tena, hatutaendelea kutafuta wewe mwenyewe, sasa ujitafutie, kwa sababu hapo ni mwisho sasa. Hauko na baki ndani ya makazi. Basi kwa muda huo sasa akafanya nini? Ile kazi yangu mimi nilikuwa natumika akaenda kufanya nini kunitoshesha kwa ile kazi. Sio ni mwanaume tu, na Biblia tena nasema wanawake tuatii waume zetu kwa kila jambo, na yeye ni kichwa. Ghafla tu hivi nikaona anakuja kwa kazi, anakuja kabisa, tunasema kutoka na anaambia tunapita mle maofisi, aseme mke wangu hata tumika tena, kazi inaisha leo, hata kuja tena kwa kazi. Nikamuuliza ni kwa ajili ya nini unanifanyia hivyo? Anasema eti mimi napata kazi msite ingine, kwa hiyo uache kazi. Mara moja nikapigia wale watu wenye nitafutia kazi, wale wa refugee center, wakasema waachake kazi hivyo, mwa hii nchi sio hivyo. Kama ni kwa ajili ya daycare, kwa ajili ya kukosa mtu wa kukuchungia watoto, basi si tutapigia ile kazi wa kuvumilia, utafute mtu au daycare basi utaacha mtoto kusudi uendelee kutumika. Nilitafuta daycare nikakosa, watoto wanajaa. Lakini rafiki yangu mmoja akaniambia usisumbuke, mimi sijaanza kazi, usiache kazi, ulete wale watoto, mimi nitakuwa na kuchungia wale watoto. Lakini ule baba watoto akasema ukisubutu tu kubeba watoto wangu kwa mtu, eti nitaita polisi. Na kweli mwa hii nchi kama wangewakutana watoto pale au wangekuwa kitu chochote na ule mama ana kibali ya kuchunga watoto, ingekuwa shida. Wala wa refugee center wakasema okay, kama alisema hivyo tusingangane, basi tulia, bakia nyumbani. Basi yeye akahama, akaanza kutumika, anakuja Friday. Basi nikaendelea hivyo. Hapa mimi natulia, niko naongea polepole, hakuna mtu yuko ananikimbiza. Naongea polepole kabisa, ile yenye Roho Mtakatifu atanikumbusha na ndio gisi ndaendelea kusema. Akaendelea vile, mimi si nimeshaacha kazi. Kweli akileta hiyo cheke, kama ni sheke, anaileta, ananionyesha. Tunaweka, tunachange au tunaweka. Ananionyesha hapa njoo mimi naweka. So okay. Akienda kule ananiachia $20. Mungu kila kitu kinaweza husika na nini? Na pesa. Sasa mara nyingine nitakosa vitu vya ndani ya kutumia ndani ya nyumba, nyinyi wenyewe mnajua. Sasa ile $20 haitaenea. Sasa zingine mimi nitakuwa nahitaji diapers za mtoto. Mara nyingine nahitaji Colgate, sabuni, nisijui nini. Vuma vitu tu unaweza kujitokeza vile. Sasa mimi najua kwenye pesa iko. Niko mama wa nyumba na mimi niko mtu mzima. Mimi naenda naweza chukua tu $10. Nafikiri kabisa hakuna siku nilichukua $20. Nilichukua njoo $10. Nilikuwa chukua $5 au $10.
Kama mtoto sana saa zingine shida ya ile nzito sana, kama vile mtoto diapers zikiisha, mimi nachukua ile $10 naenda nunua diapers za mtoto. Yesu wa uzima, kama akikuja na namwambia nilichukua $10 kwa ajili ya diapers za mtoto ziliisha. Yesu yaani itakuwa fujo moja, itakuwa kutomboka moja, makali moja, maneno mengi, na kuniambia nyinyi wanawake mnakuwa na tamaa sana. Nisingekuonesha zile pesa ungesema mume wangu anionyeshagi pesa. Sasa namuuliza, mtoto wako, mtoto natoa diaper wapi? Nichane vitenge mwai nchi nife nini? Ana baba mwingine. Nani baba yake mwenyewe mwingine naweza enda kumwambia anunulie mtoto diaper? Si kuchukua pesa nyingi, nichukua tu kwa ajili ya ile shida kubwa ambayo ijitokeza. Sina tamaa yoyote, na anajua kweli sina tamaa. Siko na sikukuwa mwanamke wa tamaa wala kupupa wala nini. Ninaridhika na hali tuko nayo, hakuna shida. Na nikijua tu kwamba ninapaswa kuwa mtulivu, lakini atanianzisha ile tamaa, ataisema kwa ajili ya $10 tu nilichukua. Hii kitu ilinifundisha sana wamama wenyewe. Kama wamama wenyewe waume zao wanapenda kuambia kaa chini ulee watoto. Ni kweli ni mzuri kulea watoto. Lakini mama, kama uko na nguvu ya kufanya kazi, kweli kabisa yenyewe nilijionea, kama mume wako angali na dhamiri ya kibinadamu, angali na ile utu, muongee polepole, mrudie mwele neno mara 2 mara 3. Kwa sababu ni vizuri na we mama uko na kitu ambacho uko nafanya, unashughulika nacho. Kuko mahitaji mengine yenyewe sio lazima umwambie bwana wala ule mume wako. Ni mtu atakuchoka tu, atakuchoka. Na mimi najua mama wengine wako napitia hiyo hali. Kama uko na afya, hauna matatizo yote, mjipange tu. Kama wenye wanaishi huko Marekani, mpange mashifti gisi na makazi yenyewe zitawaruhusu mko napishana vile na kuchunga watoto nyinyi wote, ili angalau mama na ofe nini ushughulike. Kwa sababu kama njoo ungali naanza kuchunga watoto bwana, nakwambia ukae, iko siku ni mwanadamu atakuchoka. Kwa sababu unajua wamama wanakuwa na mahitaji mengi sana, na tena na mahitaji ya nyumba yote mzima, familia na yote. Na kuomba waza hiki kitu mara 2. Basi niliteseka tena ingine tena jambo ikakuja vile. Basi siku moja kosa ambayo nilifanya, kama ni kosa gisi mtaikomenti nyinyi wenyewe. Tulikuwa na bili huku tunaita bili, sijui mkiswahili kama niite nini, kwa sababu kama ile ni bili ya moto, manake electricity kwa ajili ya kulipia ile ya mwezi, kila mwezi tunalipia moto, maji, nini, kila kitu. Sasa ikakuja ile bili, mimi sikukuwa naikumbuka kwa sababu mpaka kila baada ya mwezi sikuikumbuka, na yeye mwenyewe hakuikumbuka. Sikia, basi tulikuja kuiona ile bili, ilikuwa ya kulipiwa tarehe 9, tukakuja kuiona isha kwa kama tarehe 19. Sasa kisha ndio kuiona bila, akasema hii bili jua nini atelipa, kwa jua nini kunikumbusha, kwa jua nini kunikumbusha. Yesu wa uzima wa baba. Na nyinyi ni wanadamu. Vile mama anaweza kupitiwa na baba na anaweza kupitiwa, lakini baba, kila makosa yote ni ya wamama tu. Lakini tuache kwanza hayo. Hiyo bili ikaleta mambo. Ilikuwa bili ya 160, 160. Akasema, akaambia mtoto wangu wa kijana hivi, akasema onde na mama yako, kwa sababu Kiingereza. Akatupa tukaenda na $100. Akasema mwende muambie kwamba tulikuwa na safari nyuma na tulisahau hiyo bili. Kisha tukaenda na mtoto. So unajua sisi tunafundisha watoto usiseme uongo, usiseme nini, si ndio? Mungu atuhurumie sana. Na kwa sisi wazazi ni wasema uongo namba 1, tena tuko naambia watoto wasiseme uongo. Okay, watoto wanasikia. Tukaenda na mtoto kulipa hiyo bili na kusema hiyo